Bien, foli ani tanu an b'o ta ni k'o di Badaya Media filɛba ni a kanuba bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an b'o fo ni ka aw waleɲuman dɔn ka bɛn ni aw ka jamukan man di ye jamukan min ni o tɔgɔ Notre Société et son organisation. O ti dɔwɛrɛ anw ka sigida ani a fara ɲɔgɔn kan cogoyaw a faralen no ɲɔgɔn kan cogoya min na an ka sigida a faralen no ɲɔgɔn kan ne b'a la e b'a la ale b'a la anw b'a la aw b'a la olu yɛrɛ fɛnɛ b'a kɔnɔ. Donc an b'aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn ni bɛn ni kelenya foli ani badenya ni sinjiya foli ye. Ni jamukan in kɔnɔna la bi an ka invité fɔlɔfɔlɔ o filɛ ni an bolokɔrɔ yan o ti dɔwɛrɛ o tɔgɔ de ko Sulemani Kone. Sulemani Kone an bɛna micro di a yɛrɛ ma nin waati in na a bɛna a yɛrɛ ko fɔ an ɲɛna. Aw bɛɛ ni wula aw bɛɛ ni su aw bɛɛ ni tile ne ye Sulemani Kone n ye dɔnkilidala ye n sigiyɔrɔ bɛnnen no Bangoni Zɛgɛnɛkɔrɔbugu ma mais bɛɛ ko ma Sulemani Kone artiste Mali tɛ tila. Voilà. Sulemani Kone an b'i fo ni k'i wale ɲuman dɔn su min ni o bɛ ja o bɛ dɔn kabi fitiri nin ye jamukan ye nin y'a ale tako fɔlɔ ye Badaya Media o sanfɛla la. Sulemani Kone an b'i fo ni k'i wale ɲuman dɔn e ye artiste ye bi i bɛ an ka jamukan kɔnɔna la n'o tɔgɔ Notre Société et son organisation. Sulemani Kone e yɛrɛ donna dɔnkili la i bɛ dɔnkili in kɔnɔ e donna la cogoya di i bɛ se ka i da don la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna wa? Ouais, bon, ni ko ne donna dɔnkilida la cogo di baara bɛɛ kanu ye puis dakan ko bɛ ko bɛɛ la quoi dakan ko bɛ ko bɛɛ la parce que ne ye école de kɛ première année ka se terminal ma bac sɔrɔlen kɔfɛ bon n ye problème de vision sɔrɔ o problème de vision sɔrɔlen ne taara IJA de la n ko n bɛ taga écriture baara ye kalan ye bon taara ye n y'a ye non-voyants bɛ yen nɔ minnu bɛ musique kɛ bon musique ka di ne ka kɔrɔ ne ye musique kanu ye ne kosɛbɛ n gɛrɛla musicien na n bɛ to ka a fɛnw fɛ bon fo kana a kɛ ne yɛrɛ nana n yɛrɛ sɔrɔ musique kɔnɔ est-ce que tu vois bon ne yɛrɛ n yɛrɛ sɔrɔ musique kɔnɔ cogoya de la ten fo ka karamɔgɔ ɲini n yɛrɛ la n'o tɔgɔ Bayini Jabate a ka to ka na n dege voilà dɔnkilida la ne donna dɔnkilida la nin cogoya la voilà. Donc Sulemani Kone o tɛ baasi ye halisa an bɛ an filɛba ni an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw wale ɲuman dɔn. Sulemani Kone e bɛ dɔnkilida in kɔnɔ i ni droit d'auteur mɔgɔ aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa? Ouais, o ye diyagoya de ye ne ni droit d'auteur mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama en tant qu'artiste malien n'i ye album kɔni kɛ ka ban i bɛ taa déposer droit d'auteur de la droit d'auteur la i bɛ carte d'artiste sɔrɔ comme ça i bɛ jate artistes fɛ Mali artistes fɛ i bɛ jate Mali artistes fɛ bon ne ye ni droit d'auteur bɛ ɲɔgɔn kalama ni droit d'auteur bɛ ɲɔgɔn kalama. Bi Sulemani Kone jamana bɛ niveau min na bɛɛ bɛ a dɔn jamana filɛ nin ye waati min na kɔnɔdimi tɛ tugun ɲɛdimi don. Droit d'auteur ni aw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna la aw ye mun de ta ne aw bɛna se ka o fɔ jamanadenw ye n'a bɛna se ka o yira jamanadenw na n'a bɛna se k'o kɛ jamanadenw ye hakilisigi kunda ni bɛ se k'i da don la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon n'i y'a lajɛ droit d'auteur y'a seko kɛ jamana ko la artistes y'u seko kɛ jamana ko la parce que wagati tɛmɛnenw na droit d'auteur y'a ɲini ko Mali artiste fɛn o fɛn n'i bɛ se ka morceau fila kɛ sur la paix bɛn kan Mali kɔnɔ i ka clip kɛ ka taa déposer droit d'auteur la bon n b'a dɔn laɲini wɛrɛ t'a la o clip minnu bɛna kɛ u b'a essayer ka tournaw kɛ ni artistes ye ka basigi ni hakilisigi la na jamana kɔnɔ k'a tɛmɛ telew fana fɛ médiaw fɛ pour que ka hakilisigiw la na jamanadenw na jamana kɔnɔ. Bon droit d'auteur y'o laɲini kɛ artistes fɛ wagati la u y'o bila sen kan fana o artiste caman y'a kɛ ne yɛrɛ Sulemani Kone ne yɛrɛ 2 clip kɛ n taara bila droit d'auteur la o kɛra ouais. Ayiwa Sulemani Kone i bɛ se ka i da don o 2 clip la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna wa yanni an ɲɛ ka da o clip in kan fɔlɔ. Ouais bon clip ninnu na n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na artiste Mali tɛ tila bon ne yɛrɛ ka n ye clip fɔlɔ kɛ n y'a tɔgɔ kɛ Mali tɛ tila ye parce que wagati tɛmɛnen
an tun b'o de gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ dɔw b'a la a bɛ tila dɔw b'a la a tɛ tila mais n'i y'a lajɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali de la faso kelen na i kɛra fila i kɛra kɔrɔbɔrɔ i kɛra bɔbɔ ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali de kɔnɔ an mɔkɛw y'o de to an bolo tiɲɛ ye ka n'o kɛ tilafɛn bon ne y'a ye o tɛ ko cɛ ɲuman ye n ye morceau basé o de kan a tɛ tila Mali tɛ tila fo ka na an mɔkɛw ye fɛn minnu to an bolo tiɲɛ ye voilà an kana sɔn k'o bɔ an bolo dɛnku farafarali foyi kana don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ voilà ne y'o clip kɛ n taara o déposer Sulemani Kone i ka nin clip fɔlɔ in an bɛna jɛ ni ka o lajɛ ni o ye Mali tɛ tila ye Atetla Mali tetla abada Atetla Mali tetla abada Atetla Mali tetla Atetla Mali tetla Atetla mfaso intetla okumate ablaga bibolo okumate ablaga bibolo Atetla Mali tetla Atetla Mali tetla abada Atetla Mali tetla abada Atetla Mali tetla Atetla mfaso intetla okumate ablaga bibolo okumate ablaga bibolo munela na faso kakla nkele na mfaso imbekla Atetla Mali tetla okumate ablaga bibolo okumate ablaga bibolo sunyeta ya Mali to chiye bitan ya Mali to chiye damonzo nye Mali to chiye Babemba ye Mali to chiye Cheba ye Mali to chiye Samori ye Mali to chiye Kangu Musa ye Mali to chiye Nkele nanga Mali kakla okumate ablaka bibolo okumate ablaka bibolo Atetla Mali tetla Atetla Mali tetla abada Atetla Mali tetla abada Atetla Mali tetla Atetla mfaso intetla okumate ablaga bibolo okumate ablaga bibolo Sinangwe be Mali de la Teri ya be Mali de la Bade ya be Mali de la Beni kele ya be Mali de la Atetla Mali tetla abada Nkele nanga Mali kakla okumate ablaka bibolo okumate ablaka bibolo Atetla Mali tetla abada Atetla Mali tetla abada Atetla Mali tetla Atetla Mali tetla Atetla mfaso intetla okumate ablaka bibolo okumate ablaka bibolo munela ne faso kakla nkele na mfaso imbekla Atetla Mali tetla okumate ablaka bibolo sunyeta ya Mali to chiye biton ye Mali to chiye damonzo nye Mali to chiye Babemba ye Mali to chiye Cheba ye Mali to chiye Kangu Musa ye Mali to chiye Samori ye Mali to chiye Soni Albert ye Mali to chiye Nkele nanga Mali kakla okumate ablaka bibolo okumate ablaka bibolo Atetla Mali tetla abada Atetla Mali tetla abada Atetla Mali tetla Atetla Mali tetla Atetla mfaso intetla
okumate ablaka wi bolo okumate ablaka wi bolo 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 ablaka wi bolo. Ayiwa foli ani tanu barawara foli ani tanu an b'o ta ni k'o di Badenya Media filɛba ni a lajɛba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kokura. Sulemani Kone i ye clip filanan jumɛn de kɛ? Bon, clip filanan n y'ale kɛ koto ɲɔgɔn tala ye parce que ne ko mɔgɔw ma an tɛ fara a ye na an ka sigi an ka bɛn bɛn bɛ taa mun ni mun kan ni ko tora ɲɔgɔn ta la dɔgɔ ka kɔrɔ bonya sigida la aw ka ɲɔgɔn minɛ balimaya la ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ka ca la fɔɲɔgɔnkɔ tɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ ma na bɛn bɛ sabati sigi bɛ mɛn sigi bɛ taa si la n ye deuxième clip kɛ ko titiri kɛ koto ɲɔgɔn ta la ye voilà. Ayiwa Sulemani Kone a ka deuxième clip an bɛna jɛ ni ka o fɛnɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye koto ɲɔgɔn ta la ye. Cotoño contala tu macera, cotoño contala tu macera, cotoño contala tu macera, casera. Carno tu macera, 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 carno tu macera. E bali maya la ñonde me. Masera, ala nyogomina, kodon tu masera, furu nyonya la nyogombonya, kodon tu masera, sigida la nyogondeme, kodon tu masera, olo dininga masabunya, kodon tu masera. Dogolinga korobonya kadon tu masera etiri ala nyomine kadon tu masera sigida la nyombonya kadon tu masera kadon tu masera kadon tu masera kana fenfo daje ne bali mamusho bebe fala bebe nala beye mukeleyo kana kuma daje ne bali maga kana fenfo daje ne bali mamusho kana tumasira kana tumasira Masera, kadun tu masera, kadun tu masera. Flani dogo no ala, beye mukele, tuarega tamashe, beye mukele, mama nani maninga ala, beye mukele, koroboro. Masera, kadun tu masera, kadun tu masera, kadun tu masera, kana kuma, kana femo, daje ne bali maka, kana kuma, kana femo, daje ne bali mamusho, beye kele, beye mukele ye.
Kone Suleman Kone baara in kɔnɔna la ka a daminɛ e fɛ kana bila bi la i ye gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔna la n'i bɛ se k'i da don min na ko olu lakali an ye. Bon, baara la gɛlɛya tɛ ban surtout Mali musique ko bilama an filɛ wagati min na ni i b'a ye artistes ka sɔrɔ dɔgɔyalen no tournaw ka suma jeux ka suma souvent yɔrɔw bɛ datugu ka sababuya kɛ banako in lahalaya ni jamana basigi et puis fana Mali la yan bi e dɔnkilidala de bɛ i yɛrɛ ka fɛn bɛɛ kɛ i yɛrɛ ka producteur ye i ka publicateur ye i ka fɛn bɛɛ parce que studio tɛ kɛ ni wari tɛ i b'o sara musiciens de bɛna jouer a la morceau la i b'o sara clip fana tɛ kɛ ni wari tɛ i b'o bɛɛ sara bon ninnu bɛɛ gɛlɛya ye baara kɔnɔ mais komi an ka laɲini ye min ye dɔrɔn dɔnkilidala ye messager de ye an bɛ cikan minnu lase u ka faamu laɲiniw ka faamu sɔrɔ b'an sɔrɔ a kɔnɔ ye n'o yɛrɛ m'an sɔrɔ a kɔnɔ an ye message min lase o bɛ to an ye jigi ye an n'an kɔw ye jigi ye voilà. Baara la gɛlɛya ti ban baara la nɔgɔya ti ban Suleman Kone baara in kɔnɔna la e ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ i ye mɔgɔ jɔn ni jɔn sɔrɔ mɔgɔ minnu n'olu kɛra sababu ye ka i dɛmɛ ka d'a kan minnu o tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ. Bon n ye dɛmɛbaga caman sɔrɔ n ye nɔgɔya caman sɔrɔ baara kɔnɔ fana hali k'a dan aw yɛrɛ ka wuli badenya tɛ media mɔgɔw ka wuli ka se ne ma bi ka na ne ɲininka nin bɛɛ ye dɛmɛ sira ye nin bɛɛ ye nɔgɔya ye an b'aw fo aw ni ce aw ka baara kɛko ɲuman na parce que ka wuli ka na yan anw t'aw ka essence sara aw bɛ fɛn paseli min kɛ an t'o fana sara bon a bɛɛ ye dɛmɛ ye a bɛɛ ye nɔgɔya sira ye o ye nɔgɔya sira ye bon dɛmɛbagaw bɛ yen n bɛ fana Sangare fo n bɛ Seku Lasana Kane fo a n'a denmuso Nana Kane ni Aminata Kane n'o y'a ka filaninw ye a n'a denkɛ Seku Ncinin ninnu bɛɛ ye dɛmɛbagaw ye ani kanubagaw ye bɛ ninnu bɛɛ fo ala. O ti baasi ye halisa foli ani tanu an b'o ta ni k'o di an balima badenya media filɛba ni a kanubaw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a yira u la k'a fɔ ko an bɛ aw ka jamukan Mali de kɔnɔ n'o ye notre société et son organisation o tɛ dɔwɛrɛ ye anw ka sigida ani anw ka sigida o sogololen don cogo di anw faralen don ɲɔgɔn kan cogo di e bɛ sigida min kɔnɔ ne b'a kɔnɔ ale b'a kɔnɔ anw b'a kɔnɔ aw b'a kɔnɔ olu b'a kɔnɔ donc boloden kɔni kelen o ti bɛlɛ ta kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ bɛɛ ka na i tɔgɔ la biriki den kelen ni gulo o de bɛ faso kɛ faso ye ni e ka birikideni ni e y'i banko o sigi dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ o place o b'i ye bi ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Kone Suleman Kone ye an bɛ a fo ni ka a waleɲuman dɔn Kone an bɛ fɛ k'a dɔn baara kura labɛnnen bɛ i bolo ye bi wa baara minnu ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in denw ka se k'u hakili sigi ka bɛn ni an ka jamana taabolo ye an filɛ nin don min na i ko bi. Ouais, effectivement o ye diyagosa de ye parce que ni e ko de k'i bɛ yɛrɛ ye ci la i bɛ jamana ka ci la o ni sigi tɛ bɛn dɛ ne kɔni chaque fois an bɛ morceau kuraw de préparer ka bɛn ni jamana bɛ hokumu min kɔnɔ ni o hokumu ye ka essayer ka toujours sensibilisation kɛ ka se ka bɛn nati voilà an bɛ baara kuraw la toujours an tɛ saliya o la an b'a kɛ fo ka jamana laɲini sabati fo ka laɲini sabati awɔ laɲini ko kura dɔw labɛnnen b'an bolo ouais. Da bɛ se ka don olu dɔw la ka olu lakale anw ye wa? Ouais, da bɛ se ka don dɔw la ka u labɛn aw ye mais n'an y'o dɔw to kɔfɛ a ka bɔ ka bali mɔgɔw la dɔwɛrɛ kɔni tɛ toujours dɔnkili ni clipw de don ani k'a essayer don n'a nataw la ka an sense yɔrɔ dɔw la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu mago bɛ a ka d'u ye ka miziki ye u ɲɛla kuma dɔw la ka wuli ka t'u la ɲɛnajɛw sigiyɔrɔ la ka hakili sigiw d'u ma ka yir'u la ko maliden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u bɛɛ dama ka kan Mali na an bɛ ɲɔgɔn bolo olu b'an ka laɲiniw na don n'a nataw la ouais. Kone Suleman Kone ni an ka sigi fɔlɔ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana nin kɛ an ka sigi laban ye. Bien Suleman Kone an bɛ fɛ k'a dɔn bi Mali artistes bɛ yen denmisɛnninw la wa mɔgɔkɔrɔbaw la wa
Sulemani Kone yɛrɛ ni mɔgɔ minnu jɛra ka baara kɛ wa? Sulemani Kone an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ la i bɛ ka collaborer ni artistes ye. Artiste cɛkɔrɔba b'o la, musokɔrɔba b'o la, denmisɛnnin yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka ye o jama la. Ouais, si. Un album fɔlɔ la o morceau bɛ yen o bɛ kuma ne yɛrɛ Sulemani Kone ka ɲɛnɛmaya kan. N ye Jɛnɛba Sɛk wele o la n k'a ka fara n kan an k'o morceau kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Jɛnɛba Sɛk ale tɛ mɔgɔ dogolen puis Mali kɔnɔ n'i ko Jɛnɛba Sɛk ka ban bɛɛ b'a dɔn ni dɔnkili sugu minnu ye. N y'a fɔ a wele a ma problème foyi don a la, a m'a ka gradi lajɛ a m'a ka titre lajɛ, a wulila ka na n dɛmɛ an k'o morceau kɛ ɲɔgɔn fɛ. O morceau titre ye jɔn bɛ ni da kan o bɛ kuma ne yɛrɛ Sulemani Kone kan. O tɛmɛnen kɔfɛ Amadu ye Mariam n ye concert kɛ n y'u wele ninnu mɔgɔba ninnu n'u ka belebelebaya u fila bɛɛ de wulila k'u ka mobili ta ka tila ka na n sɔrɔ a don Bulukasomugu la Fana Sangare ka yɔrɔ la ka na fara n kan ka show kɛ mɔgɔw kun. A diyara mɔgɔw ye kojugu. Hali sisan dɛrɛmɛ ma d'u ma u ko n ma tuguni u bɛ n ka bila la olu dɔw wɛrɛ tɛ se ka kɛ ne u den kɔ. Ne mago bɛ dɛmɛ o dɛmɛ la u bɛ n dɛmɛ o sira kan. An kumana hali morceau ko kuma kan ne Amadu ni Mariam kan ka morceau dɔ fana kɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà, ne yɛrɛ Sulemani Kone Ala ye lajarabi min se olu ma a y'o ɲɔgɔn de se n fana ma k'an to denmisɛnniya la bon u bɛ n dɛmɛ fo n ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la. Min tun an bɛ foli di Jɛnɛba Sɛk ani Amadu ye Mariam ma ani Mali artiste kɔrɔba bɛɛ lajɛlen an'a denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen. Voilà. Sulemani Kone bi i ko an ma ko i karamɔgɔ ko o ye guitariste ye nka e yɛrɛ ye dɔnkilidala ye. An bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bɛ guitare fɔ wa walima i ta dan bɛ dɔnkilida de ma? Bon ne bɛ n débrouiller dɔɔni guitare la parce que n bɛ k'a dege. N'o tɛ ne tɛ guitare fɔla ye mais guitare kanu bɛ n na k'a dege ka se ka instrument dɔ fɔ ka fara dɔnkili kan. N bɛ n bolo da la dɔɔni. Ne tɛ se k'a fɔ ne ye guitare fɔla ye fɔlɔ mais n bɛ k'a dege. A ka di n ye ka kɛ guitare fɔla kɔni n bɛ ka guitare dege. Ouais. Baasi tɛ. Sulemani Kone guitare kɔfɛ i bɛ ka fɔlifɛn wɛrɛ dege min tɛ guitare ye wa? Non n tɛ ka fɔlifɛn foyi dege. A ka di n ye ka se guitare de la parce que n y'o de kanu ka fara dɔnkili in kan. Ni ne sera ka guitare kɛ sisan ko mɔgɔ kelen tɛ se ka baara bɛɛ kɛ. Dɔw bɛ olu ye jime fɔlɔ ye dɔw ye batterie fɔlɔ ye dɔw ye gɔni fɔlɔ ye aw bɛ ɲɔgɔn dafa quoi mais guitare de kɔni kanu bɛ na bi k'o dege n'o tɛ n tɛ ka fɔlifɛn wɛrɛ dege. Don n'a nataw la Sulemani Kone yɛrɛ ale ka ko kungun n'a a ɲɛɲɛ an bɛna o bɛɛ tɛntɛn ni ka o ta k'o ɲini k'o di aw ma ladiriya o kɔnɔna la. Sulemani Kone kumakan laban bɛ jumɛn bɛ i bolo i bɛ se ka min ta ni k'o di Badenya Media a filɛba ni a kanubaw bɛɛ lajɛlen ma ni a baara kɛbagaw ma wa? Bon kumakan min bɛ ne bolo Badenya Media kɔni a mana dɔwɛrɛ kama dɛmɛ kɔ n'i ye fɛn yɛrɛ tɔgɔ kɔrɔ lajɛ Badenya Media n'a fɔra badenya o bɛ bɛn de ko fɔ a bɛ keleya de ko fɔ o bɛ ɲɔgɔn kanu de ko fɔ. N bɛ foli di Badenya ɲɛtaga lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen a n'a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ka daminɛ u ka sanfɛmɔgɔw la f'a mɔgɔ laban n bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma u bɛ baara min na u k'u cɛsiri Ala de b'u sara ka artiste minnu bɛ yen n'u bɛ dogo la ka yala wuli k'u yɔrɔ ɲini k'u dɛmɛ Ala kama Ala de b'u sara. Voilà ne bɛ se k'o de fɔ Badenya ɲɛtaga ni a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. Sulemani Kone an tɛ se ka wuli ka bɔ nin kɛnɛ in kan fiyewu ni i ma i kan fili Badenya Media cɛ ani muso ani a kanubagaw ye. Ok o tɛ problème ye. Ka don tuma sera Ala tuma sera ka don tuma sera ka don tuma sera ka don tuma sera Badenya Media ka don tuma sera e baara ɲɔgɔnya la ɲɔgɔn dɛmɛ ko don tuma sera turiya la ɲɔgɔn minɛ ko don tuma sera
sigida la ɲɔgɔn dɛmɛ ko dun tuma sera ka dun tuma sera badenya meja ka dun tuma sera n'u y'aw neni n'u y'aw bukɔ n'u y'aw dun kɔrɔ fɔ aw kana kuma a y'aw daje o badenya meja aw kana fɛn fɔ nka k'aw daje o badenya meja bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ na la bɛɛ ye o kelen ye bɛɛ ye o kelen ye kelen ye bɛɛ ye o kelen ye o kelen ye. Yeah, toujours Suleiman Kone. N bɛ foli di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Badenya Media mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Ok. Ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na n'o ye notre société et son organisation ye. Jamukan in a bɛ lase maa min fɛ o de ye Mamadu aw balimakɛ ni aw denkɛ ye Mamadu Tunkara ni bɛɛ b'ale wele ko Benjamin. Foli yani tanu an b'o ta ni k'o di an ka musokɔrɔba tɔgɔma ma Abdoulaye Sangare di ba fitini Sumayila Sangare nana jara an b'aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn.